Mayor. Wala na, manatapos na tayo. Magkalyo survey, Mayor 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Si Bishop, wala, 0. Carlo Nograles, 2. Ano, 2. Alag, 3. Baste, Duterte, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Team Duterte, Team Marcos, 0. 0, Team Duterte, 5, 10, 15, 20, 25. Sa Congressman kay Mix Morales 3. Pulong Duterte 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Dito magkali-survey tayo. Meron tayong Congressman Pulong Duterte Nograles. Meron tayong Vice Mayor. Meron tayong Mayor. At saka Team Duterte, Team Marcos. Dito si Busing. Tanong tayo. Boss, magkali-survey lang ko sa may hapon. Natay kuan kani si Pulong Congressman sa First District. First District mo gyapon di ba? Congressman Mapulong Duterte Migs Nograles. Pulong. Ang imong vice nimo? Baste gyapon. Mayor Duterte Tatay. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte si Busing. Ayan. Ito tayo, Tatay Digong, Mayor. Kayo survey lang na boss ha? Baste. Nandito tayo sa may Dorian Street. Pulong. Team Duterte. Okay, may hapon boss ha? Thank you. So dito rin. Ayan. Okay. Pasok tayo dyan sa may Luna. Ayan. Luna Subdivision. Dito sa may Dorian Street po tayo. Ayan sa may labas. Matina. Ayan. Matina Highway. MacArthur. Dito yung Motor District. Magtanong-tanong tayo dito sa loob. Para makapag-kalye survey tayo dito sa ating mga kabayan. Boss! Hello! May hapon! Okay lang boss? May hapon? Okay lang? Kalye survey lang? Boss! Kalye survey lang, okay lang? Sir! Ma'am, kalye survey lang, okay lang? Busy naman. Sa may Durian Street. Kalye survey lang eh. Karong kuan, Mayo, okay lang? Kalye survey. Ka sir? Wala, di. Napandan. Panjikas ko. Sige, okay lang. Thank you. Dito tayo. Ayan, dito tayo sa may kabila. Medyo busy dito. Parang may mga tindahan dito. Ikot tayo. Tingnan natin dito. Sir, okay lang sir? Ma'am, okay lang. Kalye survey lang. Karong Mayo ni siya. Tabaw, Congressman, First District. Pulong Duterte Migs. Pulong. Vice Mayor Duterte. Mayor Duterte gyapon. Team Duterte, Team Marcos. Ikaw ma'am? Parehara. Sige, may hapon siya. May hapon. Kalye survey lang siya. Baste, Vice Mayor Congressman Pulong Team Duterte. Sige. Saka man niya Durian Street no? Niya kanina sa division. Luna Subdivision. Thank you. May hapon. Pwede na makatuyog dito no? Pwede ba? Tuyog na no? Thank you. Subdivision. Okay. Ma'am, kalye survey lang ni ma'am ha. Karong Mayo ni kalye survey sa Davao. Congressman sa Davao, First District, Pulong Duterte, Migs Nograles. Okay ra? Survey lang. Vice Mayor. Isa na siya. Nana kay Kwan? Napilihan karong Mayo. Survey lang ni siya. Kalye survey. Okay na, Pulong. Butante man ka, di ba? Pulong Duterte, Migs. Pulong. Vice nimo. Soriano, Baste, Duterte, Alag. Ang imuhang Mayor, Tatay. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Si ate, salamat ya. Kalye survey lang, Baste. Pulong. Team Duterte. Thank you. Sa Kamanisa, Durian Street ni diri no? Durian Street. Okay. Ma'am, okay lang? Kalye survey lang, ma'am, okay lang? Kalye survey. Okay ra? Easy, thank you. Dito tayo. Ayan. Kalye survey. Boss, okay lang boss? Kalye survey lang boss, okay lang? Kalye survey, karong Mayo ni siya. Natay Congressman, First District, Pulong Duterte, Migs Nograles. Pulong, Vice Mayor
Baste gabon. Ang mayor, Tatay. Team Duterte, Team Marcos. PDP laban to sa PDP laban ug alyansa. Sa man mo, PDP o alyansa? PDP. Thank you. Kala ni survey lang. Karon ning kuan ni Mayo. Kalye survey lang na boss. Okay ra boss? Kalye survey di sa may Durian Street. Thank you. Ngapon. Oh, thank you. Ayan, dito tayo. Kalye survey tayo dito sa may Durian Street. Hello ma'am. Okay lang ma'am. Kalye survey lang ni ma'am. Karong Mayo na ni siya. Karong Gisman sa First District, Pulong Duterte. Pulong Duterte, Megs Nogales. Mayor. Duterte, siyempre. Duterte gapon. Walang Duterte ever. Vice Duterte gapon. Duterte. Ang Team Duterte, Team Marcos, PDP laban, alyansa. Duterte. Team Duterte. Ayan si ate. Yes, Duterte. Team Duterte si ate. Landslide. Yes, yo. Dito sa may Durian Street, may dito eh. Oh, yes. Durian Street. Okay, thank you. May hapon. Okay, ito tayo. Ayan, tignan natin dito. May busing. Oh. Nagsugba. Tignan natin dito. Kalye survey tayo sa may Durian Street. Uy, sir, okay lang tayo? Ha? Karong Mayo ni, kuha lang, survey lang, kalye survey. Sige mo na. Congressman sa First District, Pulong Duterte, Megs Nogales. Oo. Kami ma. Survey lang. Mura na gusto nga, siguro. Oo. Okay, ikaw, ma'am. Kalye survey lang. Congressman sa Pulong Duterte. First District, Pulong Duterte. Kay butante man, oh. Oh, Oo. Ang imong mayor, Bishop Tatay Carlo. si Tatay Digong. Ang imong vice mayor, Si Baste. Baste. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte, okay. Ikaw, tay? Ay, tunga, katagal. Ikaw lang ka. Decided pa. Okay lang. Neutral lang ka. Ah. Si ate, kuan. Team Duterte ni si ate. Oh, kisa pa ikaw na to dyan, ma'am. Pwede pa, Ano, dagan. pwede dire? Okay lang? Oh. Asa mo kumagi dire ra? Pwede lang. Pwede na dire? Sige, magkuhan ko. Kali survey lang kumi. Okay lang, mi. Di sa may Durian Street. Kali survey lang. Oh, survey lang ni siya. Pamilya Kung ng sa Davao City ni siya, kung gisman sa Davao City First District, Pulong Duterte, Megs Nogales. Kinsa rin mo? Minsan man ako ha. Si Oh, si Pulong Duterte, Megs Nogales. Wala ko sa tanan. Ha? Wala ka, sige, okay lang. Sir, okay lang, sir? Kali survey lang, ma'am. Kali survey lang ni siya, karong Mayo ni. Okay lang? Pulong. Oh, natay Congressman, First District, Pulong. Direk Ako ko. Pulong ka. Mayor, Direk ko. tatay nga, vice, sir. Direk ya. Duterte, Team Duterte, Team Marcos. Ayaw na, direk ko. Team Duterte. Pareha. Pareha mo, sige, sige. Wala ni siya, kali survey lang siya, kay karong Mayo naman eh. Kapit na, doon na lang. Oh. Durian Street, nagyapon din rin, no? Durian Street. Mukha lang, survey lang ko doon. Patay, may si... Nanay, di ko, nanay ko ang sulod, wala na. Napakalibalay-balay dito. Pwede makalusot-lusot ya. Oh, pwede. Nakon dito losot. Gawas ka. Ah, sige, lusot-lusot lang ko. Thank you ha. Ay, duwa tayo no. Sulod ya, sulod. Duwa tayo mo. May busing. Si ate, man naman si ate. Survey lang ni. Maggawas mo ka dito, no? Maggawas na ka dito? Oo. Okay, thank you. Survey tayo dito. Sir, okay na sir. Kali survey lang. Natay Kuan. Kanyo? Congressman sa First District, Pulong Duterte, Megs. Duterte katanan. Sige, landslide na. Duterte na tanan si Busing. Duterte tanan. Ikaw, be. Ano ka? Duterte, BBM. Survey, lubi. Duterte. Ma'am, ikaw ma'am. Survey lang ni ma'am. Dahil sa Kuan. Davao City, Congressman. Siyempre, ato. Mao dyan ang ato ang... Tatay. Para makita ni mo. Pulong Duterte, Megs Nogales. Kuha ng mix. Team Duterte, Team Marcos. Direct ko. Team Duterte, Mayor. Bishop, Tatay, Carlo Nogales. Tatay, Vice Mayor. Di sa ba itong guys? Soriano, Baste, Bernie, Alag. Okay po si Alag. Alag ma. Oh. Kay tag-iya mo na dito sa... Sa man sa Alag ma. na dito. Alag. Si Kuan. Okay mo na, ikuha na to si Baste. Pero nanamanggot yan tatay. Oh, unsa man gyud mo? Si Alag ta. Alag ka sige. Asa ba na nakuhaan na team? Survey lang ni. Asa ba na team si Alag? BBM. Kasi BBM na ha? Wala ko kabalo kay si Alag. Wala, kay Baste na lang ko. Sige, nalista. Sige, Baste na lang. Kasi kay BBM na. Asa naman to si Tatay. Baste na lang. Wala po kabalo lagi. Team Duterte siya. Ate, naglahi ang kuan siya ate, naglahi ang desisyon. Sa ako ning kuan kina
Ayaw lang kay basikan ko ana. I-delete na lang ni. Oh, i-delete na. Oh. Sige, ato na ni Harrison. Ibalik na to sa Guan. Baste, kay Baste magiging siya mga kabayan. Naglayo yung nauna. Nag-live ka, sir? Okay lang. Nag-live ka? Nagkuha lang ko. Hi, live! Nako yung channel sa YouTube, okay lang. Hi, live! Okay lang, mapil mo sa akong YouTube channel. Okay kayo. Okay, Lakbay Pangarap akong YouTube channel. okay kayo. Sir? Lakbay Pangarap. Lakbay. Sige, shoutout diri sa Durian Street. Pa-record na to, sir, ha? Dili dito si Al-Agha kay alam. Maging na ako'y kuan kamera kay para kuan gid siya ba. Dili man ni madala gidit ni kay Alam magkukungan na kay ngon ana ikuan. Kuan ni. kaway lang. Ma'am, kaway na ma'am. Thank you. Hello, bibi. Thank you. Dito pa dapit. Sige, sud ko diri ha. Sa Durian Street gamay diri. Oh, Durian Street, Barrio Palayok. Durian Street. Luna, unsa man ang Luna subdivision? Huna. Amo ni siya. Huna. Palayok. Durian Street niya, Palayok. Palayog ni diri. Thank you. Salamat. Palayok na siya dire. Sulod ta diri. Maggawas ko diri. Oh, nagawas niya, pagawas. Sige, thank you. Sulod ta sa mga katukanto. Libre sila to. Sir, okay lang, sir. Mga bayan. Sir, okay lang. Ma'am, okay lang. Magkalisurbil lang ko dre, okay ra? Thank you. Napay sulod dre. Ade tagi. May, nakasud mo dre, may okay ra, may magkalisurbil lang. Kalisurbil lang sa Davao ni siya nga kuan kung Gismat West District, Bulong Duterte, Mig Sornales. Okay ra? May, okay lang. Kalisurbi. Na kay napilian? Ab, Surbi lang. sana uban ham. Ala, me, Pulong Duterte, Migs, Nograles, Pulong. Dire me. Naba me. Mayor. Ha? Mayor. Dadaw. Ginalit siya. Sim. Ha? Tungas tatay. Yan vice timo. Vice, dapat tayo Vice Mayor. Baste, Soriano, Alag. Kani, PDP Laban, Alyansa. Tatay. Tatay, Team Duterte, sige. Survey lang na nimi ha, okay lang me? Mapil ka sa akong kalye survey. Di sa may... Pero Saan palyok sa? district, di ba? Kaya naman sa district Ha? na nun. Palayok hindi. Thank you. Tatay Digong. Ayan, survey lang. Sir, okay lang sir? Thank you, dito sudo din. Kira. Napay, sir, survey lang ko sir ba? Okay ra? Oh, mati. Tutan, alam ka diri. Congressman sa Kwan. Matik. Congressman sa First District, Bulong Duterte, Migs. Oh. Saman, PDP Laban o Team Kwan, Marcos. Ikaw ma'am? Yun ni, kani. Team Marcos. Team Duterte ka? Vice Mayor mo. Baste, Soriano, Alag. Uy, pada ini? Dirito. Baste, Mayor. Tatay, okay. Survey lang. Kamu sir? Okay lang? Survey lang. Gunsa ila, mura po mo. Isa ra, sige. Butante man o. Sige, butante man o. Tulo. Isa, dua, tulo. Survey lang ni. Ngita ko kali survey din, pasulod. Napaday ko na dito ni. Tulo. Ayan, ito tayo. Isa, dua, tulo. Thank you sir ha. Salamat. Wala na dialan dito no? Diri. Pwede, ano? Diri. Sige, thank you. Tinakon tayo diri. Makalusot na diri. Ayan. Nandito na tayo sa mga eskinita talaga. Pasok tayo dito. Kung meron tayong makuha dito, tingnan natin. Palabas na ito sa kabila. Ayan o. Tingnan natin dito. Ayan, dito sa labas. Kung mayroon ba tao dito. Wala. Sa kabila ata. Palabas. Dito. Tingnan natin. Oh. Mas doon tayo. Sir. Mas daghan yung tao sa Bicas. Okay, balik tayo. Mas ano tayo dito sa kabila. Dito si ate. May hapon, okay lang. Kalisurbi lang, nanam ko diri. Sa Davao ni. Hindi, bayak ko diri. Di ka butante no? Sige, thank you. Ito tayo, hanap tayo ng butante. Labas tayo dito sa Maikwan. Galing po tayo sa loob. Dito, Water District, shoutout. Dito tayo. Ayan. Doon tayo sa may highway. Nag-ikot lang tayo dito. Okay. Dito, dito ko. Tumoy. Ayan, dito tayo. Ikot lang tayo. Dito tayo. Boss, okay lang, boss? Kalisurbi lang. Okay ra? Butante man, boss, no? Congressman sa First District, Pulong Duterte, Migs, Nograles. Ano yan pong idol? Pulong. Team Agwan, PDP Laban o Alyansa? Diri lang yapon ko. Team Duterte. Vice Mayor, Soriano, Baste, Duterte, Alag. Akan, eh. Mayor,
Street food ko na. Kanan. PDP. PDP, tatay, mayor, Bishop, tatay, Carlo. Dire kong tatay. Tatay, kali sorbe lang niya basta. Ako, Kali sulat. sorbe. Okay. Tanaw na to daw. Sulat to. Duterte, Team Duterte, Pulong. Yan. Ito, Tatay Digong. Mayor. Kana. Okay na, Basti. Mas Basti. Okay na, mana. Thank you. Ha? Sir, butante mo, no? Butante, Mayor. Tatay. Tatay. Mayor niya, ang imuhang tugisman mo. Sige. Pulong. Team Duterte, Team Marcos. Basta PDP. Vice Mayor. Street food ni. Ito. Basti, Duterte, Team Duterte din eh. Street din eh. Sir. Sir. Basta PDP street food ni. Street no? PDP no, ano? Si mga senatorial. Pero namang kalimutan. Mga senator. Senador kanan. Karong Mayo, ha? Yeah, thank you. Sige, salamat. Good luck, good luck. Thank you. Kayo survey. Atos tatay pa din. Tatay. Champion na. Team Duterte. Thank you. Ikaw, butante. Dili pa, no? Thank you. Kuha na, Durian Street, no? Ito ko ano yung page. Kuha, Lakbay Pangarap sa YouTube. Lakbay pangarap. Oh, YouTube. Ito nakabidyo na. Sa YouTube, Lakbay Pangarap. Okay na? Okay. Mapil ka sa gungguan? Video na yan. Shout out din sa Durian Street. Thank you. Nakabidyo. Oh, okay na, ha? Salamat. Water District. Ito tayo. Kali-kali survey tayo. Papunta ng Matina Highway. Ayan, oh. Tuloy tayo. Hanap tayo ng mga pwede natin mapagtanungan dito sa may Durian Street. Koy, okay lang, Koy? Kali survey lang. Okay lang. Hanam ko diri. Kali survey lang. Congressman sa Davao City. Pulong, Migs. Pulong. Team Duterte, Team Marcos. Kani, Vice Mayor. Soriano, Baste, Alag. Mayor. Bishop, Tatay, Digong, Carlo Nograles. Okay. Baste, survey lang sir ha. Isa may Durian, shout out sir. Okay lang sir, sige. Thank you sir, salamat. Thank you. Ano ba rin? Kani. Dili ni butante. Okay, dito, thank you. Ito tayo. Ayan, tuloy-tuloy tayo sa pag-survey. Shoutout pala kay Kuya G. Si Kuya G Lag, yung Batanggenyo na kaibigan natin. Kaya survey rin. Hello ma'am. Okay lang mi, kaya survey lang mi. Okay lang. Kaya survey. Congressman sa Davao City, Pulong, Nograles. Kaya survey. Pulong o Nograles? Pulong. Kani, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Vice Mayor mo si Soriano, Baste, Alag. Ha? Vice Mayor. Soriano, Baste, Duterte, Alag. Duterte. Baste Gabon. Mayor. Bishop, Tatay, Carlo. Si Tatay. Tatay, okay, thank you. Survey lang. Durian Street, hindi mo no? Durian Street. Lumatid dito. Matina ka ba si... Durian Street, sina highway na, Matina na. MacArthur na ba? MacArthur. Okay, thank you. Salamat. Boss, okay lang. Kali survey lang. Sa congressman sa Davao City. Pulong, Migs, Nograles. Congressman. Oh, District. oh, Nograles. Nograles. Ang kay Team Duterte, Team Marcos. Ito man natin mga... PDP laban, o Alianza. Mga senator ni, senator. Senator. Huwag tingsa sila. PDP. O Alianza. Tingsa lang sila. Di huwag tingsa silang mga member por senador. Daghan sila, mga membro sa Team Duterte. Makita niyo mo, Team Duterte o Dili man ko... Team Marcos. Dili man ko straight. wala kay street. Sige. Man. Ano lang, diri sa Agban, Soriano o Baste. Vice Mayor. Alam. Alag, iyay mo ang Mayor. Kaya nga, isuon ni Mig. Mix, ato ning shot. Alag, Vice Mayor. Daom na daan. Diri, Team Marcos. Team Marcos ka? No, magay dili man ko mag-straight. Sige, di set. Undecided pa. Kani, Nograles. Dili sila din na. Oh, nya, diri. Kay Juan, Nograles. Carlo. Okay, thank you ha. Ngayong hapon. Sige lang, okay lang ha. Sige tay. Tatay, bibo kay tatay. Boss, butante boss. Butante ka. Wala lang, kayo survey lang. Okay lang boss, butante. Thank you. Boss, okay lang boss. Kali survey lang. Kali survey, okay ha?
Nakoy kuan ba survey lang. Congressman sa Davao City. Okay lang. Bulong Duterte o Mix Gonzales. Hindi ka butante? Ha? Hindi ko na lang dito. Dito na lang sa Mayo na lang. Oh, thank you. Okay na. Boss, butante ka, boss. Kali survey lang. Ha? Survey lang, okay lang. Mabili ka sa survey. Atay Congressman, Bulong. Hindi rin putar. Oh, okay lang ha? Mi. Oh. Sama lang, sama. Oh, okay lang. May hapon. Me, okay lang ni. Kung lang siya, kali survey lang. Congressman sa Davao City, okay ra? Mapil ka. Thank you. Sige. Ito tayo. Ito na tayo sa MacArthur. MacArthur man eh. Boss. MacArthur man diri no? MacArthur Highway. Oh. Tina. Matina. Oh, thank you. Ito tayo. MacArthur, Matina Highway. Pasok tayo dito. Ano tayo dito? Yan, at meron tayong kali survey dito. At yung iba, sa Mayo na lang sila kapag desisyon para sa kanilang boto. Tingnan natin dito sa highway. Meron tayong makuha dito ng mga botante. Mag-ikot-ikot tayo, ikot tayo dun sa kabila. Para at least meron tayong makuha dito ng mga botante. Tayo okay lang tayo? Kali survey lang, alam ko dito tayo. Kali survey lang ni siya. Congressman sa Davao City. Bulong Duterte, Mix Gonzales. Team Duterte o Team Marcos? Team Duterte. Pan, Bas Mayor, Soriano, Baste, Bernie. Alag. Una muna mais mana, mais. Oh, Vice. Kani mo. Imong Pan Mayor. Bishop Carlo. Ayun, atong isulat. Alag no? Vice. Alag. Team Marcos at Team Duterte. Team Duterte. Survey lang man niya. Nograles, Migs. Si Migs. Congressman. Ang Mayor, Carlo. Thank you. Mi, okay lang mi. Kaya survey lang ni mi. Kaya survey lang sa Davao City. Congressman. Sa First District, Pulong. Migs Nograles. Pulong si ate. Kani, PDP laban, Alyansa. PDP. Vice Mayor, Soriano, Baste, Alag. Mayor. Tatay. Okay. Survey lang. Baste. Gani, Team Duterte. Si ate. Pulong. Ay, pat mo niya. Di mana? Kani, Tatay Digong. Okay, thank you. Nga po. Survey. Ma'am, okay lang ma'am. Kali survey. Dili botante. Sir, botante sir. Kay. Ha? Survey, okay lang? Wala. Survey ko ito. Ay, ito ganyan. Sige. Sir, okay na sir. Hanam ko din. Survey lang sa. Pwede lang. Kali survey. Thank you. Ayos ta. Thank you. Ayan, oh. Andito tayo sa may Matina. MacArthur Highway. Ayun, oh. Isaynar. NCCC. Ayan. Tingnan natin dito. Ayun, maraming tao dun. Kabila. Tapos ikot tayo. Water District. Tingnan natin dito. Para makapag-value survey na lang tayo dito. Bago tayo magpunta dun sa may highway. Dito, marami ding tao dito. Tingnan natin. Mga driver. Sir, okay lang sir? May hapon. Okay lang. Kali survey lang. Sama-sama na. Kali survey lang niya sa Davao City. Congressman sa Davao City First District. Pulong Duterte. Mix Nograles. Pulo. Kani, team PDP laban. Gapon. Alyansa. PDP laban dati. Oh, PDP laban. Team isa mga senador. 10 sila ka senador. 12 niya ata kay. Ay, 11 lang ata ni kaya hakin. Hawa sa imi. Kani, Vice Mayor, Soriano, Baste, Alag. Baste. Mayor. Atay. Ikaw sir, mo nagyapo di mo. Yeah, pa sa atong lista. Shout out din sa mga drivers. Unsa nga si sir? Duhat. Muna gyapon. Duhat. Duhat ni Dre. Andurias pikas mo to. Okay, Pulong. Ayan. Tatay Digong, Mayor. Ay, duhat no? Duhat din. Duhat na sir. Duha nga to isa. Asa to? Kuna pa isa. Kaya duhat din ni. Pulong. Kulang isa. Kaya duha mo. Okay, thank you, ha? Okay ra, mapang si kayo. Salamat. Ato ko dito, napay mga tao daw. Sige niya. Thank you. Ito tayo, survey tayo dito. Yan, Water District. Gusto niyo magbayad ng tubig. Ayan, dito tayo. Tuloy-tuloy tayo sa kali survey. Hinapin yung oras natin. Maya.
May isang oras siguro tayo. Tingnan natin. Tayo. Mga butante. Tingnan natin. Tayo, okay lang. Boss. Butante, boss. Okay lang. Kali survey lang. Butante mo. Survey lang. Wala pa. Okay, thank you. Karong Mayo na ni. Sir, okay lang sir. Kayo survey. Kali survey lang. Okay lang. Sasabi mo dyan. Oh, ito. Mayor. Ayun. Sa Davao City. Oo. Bishop Tatay Carlo. Dito. Tatay. PDP Laban o Alyansa. Mga senator ito. Senator. Tim Duterte, Tim Marcos. Ate. Ate ka? Okay lang. Ate ako. Sige, pwede. Ate, okay. Dito. Pulo, Congressman. First District. Pulong, Yung ako Migs. nito, opinion ko lang ha. Oh, Ito. pulong. Oh. Dito sa Vice. Duterte pa rin. Duterte, Baste. Sige. Isuot natin ha. Survey lang man ito. Yan, magandang hapon dito. Walang problema. Survey team, hati ito sa Opinion ko lang naman yan. opinion, decided, okay. Dito, Tatay Digong, Mayor, Senator kasi pera ko. Baste, ayan. Thank you Ikaw, boss? Thank you. Boss, okay lang, boss. Kali survey lang dito sa Davao City. Karong Mayo na niya. Congressman, First District, Pulong Duterte, Nograles, Pulong. Imuhang Vice, Siyempre. Baste, Mayor, Alangan. Ano na? Di na question. Tatay, Tim samot. PDP, Tim Duterte, Samot. Tim Duterte, Tim Marcos, Tim Duterte, PDP Laban na po sa mga senator. Oo. Okay. Ito na, pakatungtungo sa Senado ng mga Basti. ampun sa bangag. Survey dito sa mga. Sabi na State Ricoy? Ha? Direk? Oh, Water District Durian Street ata, Luna. Durian. Oh. Kurang durian dito. Luna. Duhat. Duhat. Sir, okay lang. Survey lang. Patante. Survey lang man eh, sa Davao City. Kapit na Mayo. Okay ra? Makabuto ka. Dili po. Hindi pwede. Kaya makabuto. Ikaw, sir. Patante. Survey lang. Sir. Karong Mayo na ni. Wala mo nagpaparehistro. Sir, okay lang. Pwede lang, okay. Survey lang, ma'am. Karong Mayo, survey lang siya. Survey lang Davao City. Sa Davao man eh. Duterte. Congressman, First District, Pulong Duterte, Migs. Duterte. Ang Vice Mayor ni mo. Baste, Mayor. Duterte. Tatay, Tim Duterte, Tim Marcos, mga senatorial. Duterte. Tim Duterte, kay may hapon. Tatay, Basti. Daghan magwala ng restro diri, no? Butante ko damo. Butante ka na, butante lang ni siya, kay. Okay, tatay, kay, thank you. Gago. Salamat. Ulol. Salamat. Ako nakadawat ko, pero... Hindi ka masiklet pagdating sa busy. Sa busy mo. Dito tayo. Tingnan mo ka naman. Okay lang. Okay lang. Ha? Okay, dito tayo. Sir, kayo survey lang, sir. Okay lang. Solid Duterte, boss. Duterte ka tanan. Solid. Di na kung tanan kay Duterte man tanan din eh. Okay, Tim Duterte tanan ni. Tatay, Tim Duterte, PDP Laban ni busa kaning mga senator niya. Tatay Digong, Mayor mo. Vice Mayor si Baste. Pulong ang imuhang Congressman. Okay, thank you. Ikaw, sir. Butante? Makabuto na? Sige. Okay na. Thank you. Dito sa may duhat. Kami kailangan ko andun yun. Sir, kalisurvey lang, ma'am. Kalisurvey lang ni ma'am. Okay na? Kalisurvey sa Davao City. Congressman, Pulong Duterte, Nograles. Kalisurvey lang. Pulong. Ikaw. Pulong, yun. Vice Mayor. Soriano, Baste. Palag. Baste, ikaw. Iyapon. Mayor. Bishop, Tatay, Carlo. Tatay. Tim Duterte, Tim Marcos. Mga senator ni siya. Tim Duterte. Ikaw, boss. Makabuto na ka? Hindi pa siya. Okay. Tatay, duha. Isa, duha. Survey lang man siya. Baste, duha. Shoutout dari sa kwan. Duhat. Street. Duha yapon kay Pulong. Tim Duterte. Thank you. May hapon. May ikaw may okay lang may. Kay survey lang may. Nanaman ka diri. Natay okay lang makapil sa kanyo Tim Duterte gyapon. Migurali ito Pulong mix. Ang Vice Mayor nimo. Soriano Baste Alag. Baste Mayor. Tatay kani PDP Laban Alyansa. Mga senator ni. Tim Duterte. Okay, may hapon di sa to okay lang de. Apil ka sa survey. Kali survey, gwapo rin kay Bugno na. Thank you, may hapon. Okay, salamat. Ito tayo. Dili pa butante. Koy, butante ka, koy, okay lang. Kali survey lang. Okay ra? Apil ka sa kali survey na, okay ra?
Team Duterte. Ano siya? Congressman. Ha? Kung congressman ko, di ako Duterte. Pero butante ka, makabuto ka. Dilipod. Okay raw. Sige. Congressman, First District, Pulong Duterte, Mig Sugralis. Duterte, Pulong. Ang Vice Mayor ni mo, Soriano, Baste, Alag. Basta. Baste, by Mayor, Tatay, Bishop, Carlo. Ha? Duterte. O, kani, PDP Laban, Alyansa. Mga senator ni. Team Marcos, Team Duterte. Duterte. Kamu dia, ma'am? Di, apel mo? Kamu dia? Kita mong nawala yan. Okay ra. Kamu dia? Team Duterte. Team Duterte gyapon. Ikaw, ma'am? Duterte may tanong. Ikaw, ma'am? Mga gyapon, 1, 2, 3, 4, 5. Survey lang mo ni siya. Okay, survey, may hapon. Okay lang, ma. Okay lang, maapil mo sa kuang channel? Okay ra sir. YouTube, Lakbay Pangarap. Okay ra ba? Hapil lang mo dun sir. Oh, di sa may sa gini nga kuan rin, street, duhat. District. Water district mo ni sa kilid. Ay lam yan ni mga kuan lo itlog mirinda. Ihapon mo siya kuan display hapon. Okay, shout out diri 5 no 1, 2, 3, 4, 5. Survey lang ako. 5. Okay lang, boss? 2, 3, 4, 5. Shout out. Tatay Digong, Baste, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Team Duterte, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ha? May hapon. Sino mo yung shoutout? Okay lang? Thank you. Okay lang, boss? Nawala si bossing ko. Ay, wala may tao dito rin, no? Ano si mo channel niya? Lakbay Pangarap. Ha? Lakbay Pangarap. Lakbay ba? Oh, sa YouTube. Sa YouTube. Subscribe ko na mo. Oh, sige lang. Basta na magtao lang sa Kali Survey. Kita na mo. Oh, okay lang ha. Thank you. Wala na may tao dito rin kayo. Sige na. Tulog, balik ko. Highway. Ha? Thank you. Boss, okay lang, boss. Bilang ko. Thank you. Boss. Dito, wala tao dito. Okay lang. Ha? Oh, YouTube channel, Lakbay Pangarap. Ha? Okay ra? Okay ra, mapil mo? Oh, Kalyo Survey, thank you. Shout out dari sa Peaceful. Thank you sa may kilid sa Water District. Lakbay Pangarap. Lakbay Pangarap. Oh, YouTube. Ang sa Facebook. Wala, YouTube ra. Thank you. Ha, boss? Survey lang. Nandito tayo. Highway na tayo. Wala dito, wala nang ano dun sa unahan. Dito tayo. Okay, ayan o. Congressman dito sa may Davao City, Kalye Survey. Ito tayo. Hanap tayo dito. Papunta tayo dyan tayo sa, sa Matina tayo. Tingnan natin yung oras. May kaya pa, may ano pa. May oras pa tayo. Ayan. Ay, Kalye Survey na lang tayo. Okay, magandang hapon nyo sa mga kabayan natin. Ayan. Okay, meron pa tayong 30 minutos para magkapag-survey tayo dito. Ay, ito, mga medyo ano na, malamig na yung panahon. Ayan o. Tingnan natin dito. May, okay lang May, maapil ka sa Kalye Survey. Kalye Survey lang. Okay lang. Sa Davao City ni. Thank you. Ma'am, okay lang ma'am. Maapil mo sa Kalye Survey. Thank you. Ito tayo. Yung iba ay ano, dito sa highway, tingnan natin dito. Medyo mahiya pa sila. Ito yung ano, NCCC sa IR. Yan, dito tayo. Tingnan natin dito. May makuha tayo na survey dito. Doon sa unahan. Yan. Okay, tuloy lang tayo. At least makita yung Davao City. Ito. Nasa MacArthur tayo. Ayun po yung ano, SIR. Yan, meron tayong ano yan. NCCC Mall. Open na po yung gusto rin nila. Tingnan natin dito. May grocery. Dito tayo. Ayan o. Yan, medyo mahaba itong ano natin. Kasi naghahanap tayo ng ano. Pwede natin Kalye Survey. Dito. Ayan o. Dito tayo sa may highway na kasi. Tingnan natin dito meron pa tayong makita dito. Yan, sabayan nyo lang ako mga kabayan. Para at least yan, fast forward lang siguro natin dito. Dito, meron dito. Tingnan natin dito. Para at least may ano tayo.
Kalye Survey dito. Ayan, dito tayo. Koy, okay lang, Koy? May hapon, okay lang. Kalye Survey lang. Sa may MacArthur. Survey lang, okay lang. Okay lang, boss. Kalye Survey lang. Okay ra. Sa Davao City ni, Congressman. Mayor, ganing mga vice mayor, okay ra. Oh, Kalye Survey lang ha. May hapon, ya. Tanalan mo ko diri. Congressman Koy, sa 1st District. Pulong Duterte, Mix Ugralis. Okay ra. Ikaw, Koy. Butante man ka, di ba? Survey lang. Pulong Duterte, Migs, Nograles. Pulong. Mayor mo. Tatay, Bishop, Nograles, tatay. Kani, PDP Laban, Alyansa. Mga senator niya, karong kuan Mayo. Kani, Vice Mayor. Soriano, Baste, Alag. Duterte. Sige. Kayo survey lang, dari sa may MacArthur siya, no? Highway. Pulong. Dito tayo, Pulong, Baste, Vice Mayor. Tim Marcos, Atin Duterte. Tatay Digong, Mayor. Okay, si Mami, pwede siya. Ikaw, boss, hindi ka butante? Butante po, okay. Okay lang. Boss, ay ma'am, pwede. Distrito ko. Ha? District ko. State ka? District Ah, ko. district 2 ka, thank you. Pero Mayor, na kay Mayor. Mayor na to. Namay si As is yapon. Tatay Bishop, Tatay Digong, Carlo. Yapon. Tatay Digong. Kani, Team Duterte, Team Marcos, PDP Laban, ni Katuning Kwan. Mga senator. Alyansa, Team Marcos, Team Duterte. Duterte. Kani, Vice Mayor, si Soriano, si Baste, Alag. Ah, ma'am. Vice Mayor. Duterte. Duterte yapon. Ah, kani ang ka district ka. Sa dili ka makakuha sa Congressman di Baste. Survey lang ni Mia. Team Duterte. Si Tatay Digong, Mayor. Kani, dili pa makakuha si Congressman kay District 2. Salamat, mga hapon. Thank you. Koy, dito tayo. Ano tayo dito? Dito. Ayan, dito tayo sa may MacArthur. Isanar, Matina. Tayo. Me, okay lang. Kalisurvey lang ni siya sa Davao City. Nanaman ko din sa Matina, no, highway, MacArthur. Congressman, First District, Pulong Duterte, Migs Nograles. Kalisurvey lang. Survey lang ni, Pulong. Putantiman mo, no, niya ka ni Vice Mayor. Soriano, Baste, Alag. Kani, mga senator ni siya, Team Duterte, Team Marcos, Team Duterte. Nya, Mayor, Bishop, Tatay Digong, Carlo. Okay lang, mapin mo sa akong survey? Wala, ikaw na na. Ha? Wala, ano na. Wala, survey lang man ni siya. Ha, okay ra, okay ra. Okay, dua. Shout out diri sa may tindahan niyo diri. Sir, Shout out sa inyong tindahan. may kwan. Diri sa may MacArthur man niyo. Inagi. Tatay, thank you. Okay. Okay, ano? Lista na. Thank you, may hapon. Salamat. Ito tayo. Ayan. Survey tayo dito sa may ayan, no? At least meron tayong nakuha ng mga botante. Yung pili na natin na makapagboto. Ayun doon sa kabila sa ano. So, ano sila doon eh. Atang. Ito tayo. Tingnan natin dito. Yan. Ito na tayo. Baka hindi makaboto si ma'am. Doon tayo. Yan po. NCCC Mall. Ayan o. Tingnan din dito. Ayan na dito. Eh, total, nandito sila. Eh, ano natin kung ano natin sila. Ma'am, okay lang. Habang nagagwan, magkalisurvey lang ko dali. Okay lang. Kalisurvey lang sa Davao City. Okay ra. Miyo ako na, Congressman sa Davao City, Pulong Duterte, Migs. Pulong. Vice Mayor, Baste, Duterte, Soriano, Alag. Kani, senatorial ni, PDP Laban. Duterte. Team Marcos, Alyansa. Mayor, Duterte. Duterte yapon sa Dotulo. Shout out, shout out. Skyline mi. Team Duterte sa Tulo. Sa Tulo. Pulong, Baste. Sa Tulo. Tatay Digong, isa, Tulo. Okay, may hapon. Ay. Pwede ba dito? Ma'am, okay lang, ma'am. Kali survey lang. Nanam ko di, survey lang, okay lang.
Congressman sa Davao City, First District, Pulong, Morales, Duterte. Kani, Team Duterte, Team Marcos, mga senatorial siya. Mayor, Duterte yapon. Vice Mayor, Soriano, Baste, Alag. Duterte yapon si ate, may hapon, isa, tatay. Team Marco, Team Duterte, Pulong, Baste. Okay, may hapon, thank you. Ayan. Sige tayo. Okay. Koy, okay lang, Koy. Sorby lang. Butante. Sorby. Okay lang. Ma'am, okay lang, ma'am. Sorby lang. Pwede. Thank you. Salamat. Ito tayo. Tingnan natin dito. Kali, ayan na. Tawid na sila. Ito tayo. Hop. Ayan doon tayo sa loob. Ayan, sorby lang tayo sa may... Nandito tayo sa may... Ayan o. NCCC Mall. Ayan, natin sa... Kapag sorby tayo. Ayan. Koy, okay lang, Koy? Kali sorby lang. Ha? Sorby. Oh, Butante? dante. Oo. Kani, sorby lang niya. Congressman sa First District, Pulong Duterte. Di Mix. mo ko ka na congressman, kaya taga na. Labo di uro mo ko. Ito ko ang butog. Dito ka. Thank you. Okay. Dito tayo. Ano tayo dito? Dito tayo. Tingnan natin dito. Oy, mami. Hanap tayo dito. Tingnan natin. Up. Ito, doon. Maraming mga driver dito. Dito tayo. Ayan. Hello, shoutout sa amis ko. Ngayong hapon. Okay lang, ma'am? Kali sorby lang. Okay lang, mapil mo? Kali sorby. Karong Mayo. Ha? Oh, thank you. Ayaw nilang bumoto. Dito tayo. Ayan, dito tayo. Kalye Sorby. Ito mga drivers. Mga tangatang sa ng street dali. Ito tayo, be. Hanap tayo dito. Koy, yung sabi ng street dali, Koy? Ha? Una? Okay lang, ma'am. Magkalong Kalye Sorby lang, okay lang. Karong Congressman sa First District, Pulong Duterte, Mix, Sugdalis. First District ng Gabon din, no? Sakop Gabon? Oo. Kani Pulong Duterte, Meg Sugdalis. Oo, nga naman. Sorby lang. Okay ra? Oo. Apil ka sa sorby. Saan ma? Pulong. Pulong. Kani kay mga kuan senatorial ni PDP Laban, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, PDP Laban to ha. Oh, Duterte tanan. Duterte tanan, Vice Mayor. Okay. Duterte tanan ni si ate din ni. Sorby lang ni Tatay Digong, Mayor. Duterte. Team Duterte. Pulong. Ito, Basti. Okay, thank you. Nga po. Okay lang. Ikaw, boss. Okay lang. Butante? Dili pa. Ito tayo. Tay! Boss, okay lang, boss. Kalye Sorby lang. Okay lang. Sorby. Congressman sa Davao City, Pulong Duterte, Mig Sugdalis. Kani, Team Duterte, Team Marcos, PDP Laban, Alyansa. Mga senator niya, mga senator. Kani, Bishop, Mayor, Tatay, Lugralis, Tatay. Vice Mayor, Soriano, Baste, Alag. Duterte yun dihapon ni tatay ni. Tatay, Team Duterte. Yan. Sorby lang. Sulit na, sulit. Okay, thank you. May hapon. Sulit na, street. Salamat ha. Thank you. Thank you. Ikaw, boss. Patante? Duterte. Bro, makabuto ka. Team Duterte. Duterte gihapon ka tanan. Sige. Baste. Vice Mayor, Tatay. Dito mas bigas po. Team Martin Duterte. Salamat to sa. Salamat. Gamit tas bigas po. Sige ko. Ay, kay Sorby, Kalye Sorby. Boss, Kalye Sorby lang, okay lang. Butante ka? Duterte tanan, laras yapon din. Duterte tanan, Team Duterte, Tatay, Mayor. Basti, Vice Mayor. Pulong. Ayan. May hapon, thank you. Ito tayo. Boss, Kalye Sorby lang, di sa may Kuna Street. Team Duterte, Pulong Duterte, Mig Sugdalis Congressman. Street man may digong. Digong gyapon din Tatay. Team Duterte, si Busing, Mayor, Tatay. Ang Vice Mayor, si Basti. Dala ni mo sukram sa likod. Pulong Duterte, Migs. Mix na.
Kuan siya. Pulo. Naman ay Supram sa likod. Kani siya. Supram ang likod na. Kani ni. Mas ba Marcos Supram. Oh. Okay, thank you. Salamat ha. Wangit po, so. Dito tayo. Boss. Kani survey lang. Doa Congressman Pulong Duterte Migs Badigong. Nograles. Congressman sa First District. Ka boss. Duterte. Duterte gapon din eh. Kamu boss. Duterte tanan na. Mutante mo no? Mutante. Di kong tanan din eh. Pulong. Kay Pulong 1, 2, 3. Puro Duterte din eh. Tulo. May makaikyas dire. Kaya gino, Duterte na yung kuwan landslide din eh. Team Duterte, tulo. Kay Tatay, 1, 2, 3. Baste, 1, 2, tulo. Okay, thank you. May hapon. Ito tayo. Duterte, landslide. Tingnan natin dito. Si ate, si kuya. Boss, may hapon. Okay lang, boss? Kuwan lang, kalisurvey lang. Congressman. Okay lang. Congressman sa Davao City, Pulong Duterte. Boss, kuha lang ni. Kuha lang, kanyang survey lang. Congressman, Pulong Duterte, Nograles. Ikaw, boss. Pili na. Boss, Mana? Hindi na. Oh. Stay, boss. Kanyang survey lang, okay lang. Kanyang survey, Pulong, Congressman, Vice Mayor, Soriano, Baste, Alag, Soriano. Si Mayor. Bishop, Tatay. Team Duterte, Team Marcos. Mga senator ni. Team Marcos. Ha? Kuan ka, mix siya sa gold. Sige. Congressman mo si Kuan. Mix. Congressman. Ang imuhang Mayor si Tatay. Tatay Digong. Baste. Ang imuhang Kuan, Soriano to no? Imuhang Vice Mayor, Soriano. Imuhang Congressman. Pulong o si Nograles. Mix. Ayan. Kani hati ka. Mix ka Kwan. Okay. Sige, dali, boss. Okay lang. Survey lang. Survey naman eh. Congressman. Tanti mo ka na, Pulong. Vice Mayor. Soriano, Baste, Alag. Mayor. Tatay. Kani, mga senatorial ni. Team Marcos, Team Duterte. Tatay. Kani, Baste. Magsakang bukulan niyo niya. Pulong. Ayan, Pulong. Puro Duterte. Team Duterte. Ayan. Okay, thank you. So, bilang Malaysia, di pa naman pwede. Masih janti mo sa ni. Mga estudyante pa, di pa pwede. Dito tayo. Natay dito. Ito si ma'am. Hello, ma'am. Okay lang, ma'am? Kalisurvey lang. Thank you. Dito tayo. Ayan, dito tayo. Sir, okay na, sir? Kalisurvey lang ni. Ano siya? Kalisurvey, Congressman sa Davao City, Pulong Duterte, Migs Nograles. Okay ra? Survey lang. Sila, okay na. Nag-abot na sa kanila. Samahin na lang. Okay ra. Sir, kalisurvey lang, sir. Okay lang. Kalisurvey lang ni sa Davao City. Dito ta. Pulong Nograles, Pulong Duterte, Migs Nograles sa Congressman siya, First District. Ano ka? Pulong. Imong vice ni mo? Guys, Baste. Baste, Mayor. Yun. Dito ta kang kuan. Kang tatay kung may mo. Tatay. Kani siya mga PDP laban ni ugani, Alyansa, Team Marcos, Team Duterte. Mga senator. Direta. Team Duterte, sige. Tatay Digong, Vice Mayor, kani Pulong. Survey lang ni. Pulong, Team Duterte. Okay, thank you. Matis na. Sige. Boss, okay lang boss, kali survey lang. Congressman. Landslide Duterte. Duterte, landslide eh. Wala na ikuan. Wala na pangutana ni, landslide eh. Okay. Ayan, landslide. Sige, may hapon. Thank you. Landslide. Ito tayo. Tingnan natin dito mga drivers. Meron pa. Sir, okay lang sir? Kali survey lang. Kali survey, okay na? Okay kayo. Ha? Kan, Congressman sa Davao City, Pulong Duterte, Migs Nograles. Kanang aktor. Ha? Aktor. Kare? Pulong. Ika ni, Team Duterte, Team Marcos. Mga senator ni.
Okay na is tatay. Tatay, kani mga kani vice ni Soriano, Baste, Alag. Wala, ito nga. Ha? Ito nga po. Si Baste. Kani, Mayor. Tatay dagan mo. Tatay yapon, sige. Survey lang ni survey. Baste, Vice Mayor, Team Duterte. Kani, Pulong. Tatay Digong. Ayan, thank you. Okay, boss. Okay, survey. Dito, wala na dito. Tingnan natin dito. Wala ang driver. Dito, boss. Okay lang, boss. Kani, survey lang. Okay ra? Thank you. Boss, okay ra, boss. Kani, survey lang. Wala siya, wala. Thank you. May, kayo may. Survey lang. Oh, survey lang man ni siya. Karong Mayo na ni. Karong Mayo. Natay Congressman, Pulong Duterte, Migs. Naglalis. Pulong. Kani, mga senatorial ni, Team Duterte, Team Marcos. PDP Laban, ng Alyansa. Kani, Vice Mayor. Baste, Mayor. Tatay Digong. Okay. Survey lang man siya. Baste. Vice Mayor. Duterte, Team Duterte. Pulong. Diretso ni Duro. Ika ni Tatay Digong. Okay, Mayor. Sige, salamat ha. Ngayong hapon. Okay, ito tayo. Bossing. Okay, ito tayo. Boss, okay lang boss. Survey lang. Sino na ka napilian? Congressman. Pulong Duterte. Duterte ya. Duterte tanan na. Puro Duterte ni si Bossing. Yan tamang tanah kay Duterte daw. Pulong. Kani Tatay Digong, Mayor. Vice Mayor, Baste, Team Duterte. Ikaw, boss, survey lang. Mana naman ka, paano? Pa. Survey lang niya. Nakapili ka ni? Ikaw? Mayor, Alangan Duterte. Tatay, Vice, Baste, kani Congressman, Pulong Duterte, Mix, Nglalis. Kani, Mga hugpong. PDP Laban o Team Marcos. Hugpong, mga hugpong. Okay lang. Sige, survey lang. Duterte magot. Bung. Ini Tatay Digong, Baste. Survey lang, udah. Tim Duterte. Ay, dua dito no? Dua din mo din. Sige, isa, huwag na pag-isa. Na. Tatay. Na may Marcos din, si Kwan, ito isa. Okay. Thank you. Upaw nga kita bunta-bunta ng ulo. Oh, wala sanda yun. Di bali sa Tatay. Thank you. Salamat. Salamat. Dito tayo. Ayan. Tingnan natin dito. May oras pa tayo. Dito tayo. Ayan. Mababa itong kalisurvey natin dito. Ayan, dito. May oras pa tayo. Tingnan natin. Last na ito dito. Okay lang. Kalisurvey lang. Okay lang. Butante. Kalisurvey. Nakabuto ka? Dili pa. Ikaw, boss. Okay lang. Kalisurvey lang. Okay lang. Mati. Kani, boss. Mayor sa Davao City. Way paglubad ni. Tatay Digong. Vice Mayor. Ato mating Duterte na. Duterte gyapon. Ang imuhang congressman nimo, Pulong, Migs. Ato mating Duterte yan na. Sulit na. Kani, PDP, mga senator ni siya, kani. PDP Laban ug Team Marcos. Team Duterte ni. Team Duterte, sige. Survey lang, survey. Team Duterte, Pulong, congressman, Matik na. Tatay ang Mayor, Paglubad ni. Baste, Vice Mayor, Terengana Duterte na. Team Duterte. Di man ka makabuto, no? Abuto. Di ba? Kani, survey lang. Mi, survey lang, mi. Okay lang. Namay ko anga. Sama ka? Ayon sa inyo init diha. Napa bread. Ano nga? Pakabuto ka. Meat bread. 30 ka tanan. Sige. Atong ikuan kay kuan man siya kanang survey lang, survey ha. Shout out sa inyo ang bikeri niyo diri. Okay lang? Okay lang makasabay mo. Saan ang street ni diri? Okay, shout out diri. Team Duterte. Si ate. Ma'am, ikaw. Nakabuto ka? Siya na, sige. Di man ko lang siya lang Team Duterte, Pulong. Oh, shout out diri ha. Tatay Digong. Baste. Nako YouTube channel, okay lang? Mapil mo sa akong channel, okay ra? Kali survey lang ha, thank you. Sir, salamat sir ha. Sir. Lakbay pangarap. Lakbay. Oh ha, thank you, may hapon. Boss. Sir, ito ba? Sige, mag-survey sa ako, thank you. Salamat, dito. Tingnan natin dito, Sweet Cafe. Ma'am, okay lang ma'am? Kali survey lang. Magkali survey lang ko, pwede, okay lang?
Kani Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. Congressman, First District, Pulong Duterte, Mix Nogales. Duterte, kani. Mga kuan siya, senatorial, PDP Laban, Alyansa, Team Marcos, Team Duterte. Kani Vice Mayor. Duterte yapon. Sige. Kamu na sa sunod, ma'am. Pareha lang. Ikaw, ma'am. Sige, shoutout din sa tindahan nyo din, ma'am. Oh, di Sweet B di sa may kuan ni. Isa dua tulo. Team Duterte, sila ate. Pulong. Kayo survey lang ni ma'am ha? Survey. Ayan o. Tatay Digong, tulo. Baste, Mio, at Vice Mio, tulo. Okay, thank you. Salamat. Ma'am, salamat ha. Hindi pa makabubusi dyan. Hindi pa, thank you. Ayan, dito na tayo. Ayan. Okay na. May mahaba na yung oras natin. Tingnan natin, Bi. At parang ano na. Ayan, tawag na. Okay. Okay. May nagtawag na sa atin. Ayan. Hello. Hello, sir. Oh, sir. Sir Robert, Oh, may hapon, sir. si Alan ni sa Toyota Matina. Pwede na ko ng unit, sir. Ah, sige, sir. Doon lang ko sa inyo, sir. Okay, sige. Ah, sige. Salamat, sir, ha. Okay. Ayan. Okay. Tapos na tayo. Sir, okay na, sir? Kayo survey lang. Okay na. Makabuto ka? Oh. Last lang ni. Okay, wala may tao kayo dito. Man ako dito kugikan. Kani Mayor sa Davao City. Ay sa. Oh. Di ko kabo sa mayor dire. Tagom ko. Pagod ka. Sige lang. Team ko lang ka. Diri ka makabuto sa Team Duterte, Team Marcos. Amay mo de, PDP Laban o Alyansa. Dire ko. Team Duterte ka. Sige. Yan lang mo ha. Team Duterte, si Busing. Ayan, may hapon. Oh. Thank you. Okay, ito na. Magbilang na tayo. Wala na. Wala nang oras. So. Gano'n na tayo. Exit na tayo. Mag-counting na tayo. At least nakapag-survey na tayo dito. Ayan o. Sa Durian Street tayo. Kanina. Hanggang dito sa may Una Street. Tingnan natin dito. Okay? Baka pwede pa sila ate dito. Total, nandito pa naman tayo. Sayang din. Ma'am, okay lang. Kalye survey lang ni ma'am. Kalye survey. Okay lang. Mayor sa Davao City. Survey? Oh, survey lang. Oh. Si Bishop, Tatay Digong, Nogales. Okay lang. Oh. Congressman sa First District, Pulong, Nogales. Duterte yapon. Team Duterte, Team Marcos, mga senatorial. Ayaw ng Team Marcos. Oh, sige, Duterte tanan. Survey lang. Sa 2 3 4. Tapi ikaw, boss. 5. Pulo mi kabok. Pulo ni kabok na rin. Asa likod Mga butante. Butante katong na lang akong dire kani si ma'am. Ay, 2. Pito. Katong na lang dire kay para this makakuha na to. Okay ra? Mapin mo sa akong okay lang. Ha? Okay. Unsa na kay para Nakoy kuan. Nakoy channel. Okay ra? channel mo? Okay. Lakbay pangarap Lakbay pangarap sa YouTube. Ay YouTube. Ako ning gituyo ni kay para aktual ba nga Totoo. tinuod gid nga akong survey kay Hindi, ano. wala edit ba? Wala ni putol-putol. Okay ra? Okay. Sige, salamat ha. 1 2 3 4 5. Inyo man ning buto gyapon ni sa Mayo. 2. Sa. Oh. 2 3 4 5. Mo, naka-record gini siya dili ta ka-edit ani. Team Duterte, Pulong. Sarili mo lang yan. Sa 2. Oh. 3 Vlog niya. 4 5. Oh, nakoy channel. Nasa channel. Pangarap. Lakbay pangarap. Oh, 1 2 3 4 5. Excuse me, what is your name? Lakbay pangarap. Lakbay, pangarap galing ang pangalan niya, Lakbay? Ang pangalan sa iyang vlog. Oh. Ang pangalan Isa. na tinatanong ko. 2 3 4 5. Robert. Rizuma. Sabi na kong Suma. Oh. Ha? Labas kay Lakbay, pangarap. Oh, Lakbay pangarap ha. Ayun na, sa YouTube channel. Okay na, salamat ha, may hapon. Shoutout sa tindahan dire. Si Open. Stella. Kananan, di ba? Yan ang mus namin. Boss, thank you. May hapon ha. May hapon. Thank you. Sa una. Karong Mayo. Thank you. Salamat. Ayan. Ito tayo. Wala nang tao dito. Ito tayo. Ayan. At meron pa. Naka ano pa sila ate. Ito, Vice Mayor. Yan natin. Ito, Mayor natin. Yan o, Mayor. Wala na, matapos na tayo. Mag-value survey, Mayor, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 71. Ito, may 1 pa. 71 si Tatay
Ayan. Si Bishop, wala, 0. Carlo Nograles, 2. Ano, 2. Kay Bishop, 0. Tatay Digong, 71. Carlo, 2. Mayor, ito naman sa Vice Mayor. Vice Mayor natin sa Davao City ito. Alag, 3. Baste, Duterte, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 67. Ito, may 3 dito, 67. 67, si Baste. Ito, Soriano, 1. Ayan, Vice Mayor. Ito, Vice Mayor yan, no? Ito, Team Duterte, Team Marcos. Team Marcos, 0. 0, Team Duterte, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 65, 69. Ito, 69 ang Team Duterte. Ayan, o. Ito, sa Congressman. Congressman, kay Mix Morales, 3. Pulong Duterte, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 67 kay Pulong. Ito. Ayan. Okay. Magandang hapon sa lahat.